রেসপেক্টেড অফিসার্স এবং আমার ডিয়ার কলিগস, আমরা সবাই জানি যে আজকে আমাদের চঞ্চল কুমার ঘোষ তার দীর্ঘ 35 বছর 5 মাস রেলওয়ে সার্ভিস দেওয়ার পর অফিসিয়ালি আজকে নয়, অফিসিয়ালি আগামীকাল 31 আগস্ট 2024, কিন্তু আমাদের 5 ডেজ উইকে আজকে আমরা তাকে ফেয়ারওয়েল দেওয়ার জন্য ডেকেছি। সবাই আমরা আহ্বান রয়েছি। তো চঞ্চলদা দীর্ঘদিন ডেপুটি 1-এ চাকরি করেছেন। তার আগে আসানসোলে ছিলেন, পরে উনি ডেপুটি 4-এ ট্রান্সফার হন। তার মানে কাজেরও যেমন অভিজ্ঞতা, তেমনি তার অন্য আর একটা হবি আছে, সেটা আমি একটু পরে বলবো। আগে আমি প্রথমে আমাদের ডেপুটি সিকন 4 হাওড়া প্রশান্ত কুমার মিশ্রা সাহেবকে রিকোয়েস্ট করবো আমাদের সকলের তরফ থেকে তার হাতে ফুলের স্তবক তুলে দেওয়ার জন্য। এরপর আমি ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন 1 আমাদের চিরঞ্জিত কুমার সুন্দর সাহেবকে রিকোয়েস্ট করবো আমাদের ডেপুটি 1 ইউনিটের তরফ থেকে এই ফুলের স্তবক চঞ্চল কুমার ঘোষের হাতে তুলে দেওয়া। সামান্য কিছু গিফট আমাদের আছে। তার আগে আমি একটু বলে নিতে চাই যে চঞ্চলদা তার এই দীর্ঘ 35 বছরের রেলওয়ে সার্ভিস জীবনে কত প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ছিল। চঞ্চলদাই আমাকে হেল্প করেছে, আমার জানার কথা নয়। নাম্বার 1 আসানসোল লোকোশেড এক্সটেনশন, আরবি 7th মাইল 11th মাইল আসানসোল বড়াবাড়ি নিউ লাইন। 2 নম্বর শক্তিগড় পালসি ফ্লাইওভার রেলের পোর্শনটা। চন্দনপুর গুড়াব 3rd লাইন এক্সিকিউশন, গুড়াব শক্তিগড় 3rd লাইন সার্ভে। Introduction of Dholiyakhali Halt at Howrah Bardhaman Fault Line. Tarakeshwar Shahrapuri doubling with 1 number major bridge. Tarakeshwar Bishnupur new line survey. Tarakeshwar Arambagh new line with 5 numbers major bridge. Tarakeshwar ER remodeling. Bolgona Katwa gauge conversion. Dankuni Chandanpur 4th line. আর চাঁদমারি আরবি কেবল স্টেজ ব্রিজ, যেটা করতে করতে চঞ্চলদার অবসর জীবন এসে গেল। চঞ্চলদার যে গুণের কথাটা বলছিলাম, চঞ্চলদা প্রচণ্ড বেড়াতে ভালোবাসেন। রবীন্দ্রনাথ 1903 সালে লিখে গেছিলেন যে আমি চঞ্চল হে সুদূরেরও পিয়াসী। এটা আমি চঞ্চলদার মধ্যে দেখেছি। চঞ্চলদা আমাদের ইন্ডিয়ার 36টা স্টেট এবং ইউপির মধ্যে ওনার 28টাই ঘোরা হয়ে গেছে। 3টে স্টেট বাকি, হ্যাঁ 3টে স্টেট আর কটা ইউনিট বাকি আছে, সেগুলো আশা করি উনি করে ফেলবেন। এবং লাস্ট যে প্রজেক্টে উনি যুক্ত ছিলেন, সেই লাস্ট প্রজেক্টে যুক্ত থাকার সুবাদে রেলওয়ের তরফ থেকে চঞ্চলদার 3বার সুযোগ এসেছিল ফরেন ট্রিপের। 2বার উনি অ্যাটেন্ড করেছেন, 1বার অ্যাটেন্ড হয়নি। সেটা হলো উনি ইটালি গেছেন, রোম, ভেনিস, মিলান সব হাইটেক সিটি, আর তাইওয়ান গেছেন তাইপেইতে, যেটা আমাদের কাছে একটা বিরাট বড় এডিশন। এবার আমি অজিত প্রসাদ সিং সাহেব, ডিএল কনস্ট্রাকশন এখনও আছেন, উনি পরশু ডেপুটি হয়ে যাবেন। তার হাতে যদি উনি ওনার সঙ্গে ছিলেন চঞ্চলদা, ওনার হাত দিয়ে আমরা এই সব থেকে প্রেস্টিজিয়াস যে গিফটটা চঞ্চলদার হাতে অর্পণ করতে চাই। আরো কিছু গিফট আমাদের আছে। গীতাদি, অল দ্য বেস্ট ফর দ্য নিউ সং। থ্যাংক ইউ স্যার। ওই যে আপনাদের ওই মুড়ে, এটা কি? হ্যাঁ, ও ওটা মুড়ে দেওয়া হয়। আচ্ছা আচ্ছা। চঞ্চলদার পছন্দের এবং আমাদের সকলের পছন্দের এটা হচ্ছে কি যেন বলছি নাম, রুকস্যাক। অর্থাৎ বেড়াতে যাওয়ার সময় মানে খেলতে হবে না, পুরো পিঠে নিয়ে। এটা আমি রিকোয়েস্ট করবো কি গীতাদি, তাহলে হিতাজ সংক্রান্তি আছে এটা
হিতেশজিকে রিকোয়েস্ট করবো এটা চঞ্চলদার হাতে হ্যান্ড ওভার করে মানে তুলে দেওয়ার জন্য। এবার আমাদের এটা কিন্তু আমরা প্যাকেট করিনি, এটাই চঞ্চলদার পছন্দের। আমরা হাজিরি সাহেবকে রিকোয়েস্ট করবো এটা একটু তুলে দেওয়ার জন্য। এটা হচ্ছে উইন্ড চিটার, যেটা নিয়ে চঞ্চলদা ট্রেকিংয়ে যেতে পারবে। হ্যাঁ, ট্রেকিং এটা ঠিক আছে, ট্রেকিং করে ইয়ে কোথায় এই যে নিচে ব্যাগের নিচে, ব্যাগের নিচে এটা গীতা দিকে রিকোয়েস্ট করবো এটা চঞ্চলদা হাতে তুলে দেবে। দিদি ভাই জুইদি চঞ্চলদার পরিবারের জন্য এই ফ্রুট প্যাকেট জুইদি আমাদের ওয়েস ডেপুটি ওয়ানে তুলে দিচ্ছে। চঞ্চলদা যে যত জায়গায় বেরিয়েছে তার মধ্যে একবার একটা ট্রিপে আমার সুযোগ হয়েছে চঞ্চলদার সঙ্গী হওয়ার, সেটা হলো কিন্ডার কৈলাস। তাতে আমি দেখেছি চঞ্চলদার নিজের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে মৌ ঘোষ, তাদের একটি মাত্র সন্তান মেয়ে, এমসিএ করেছে না, এমসিএ করে এখন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরতা। সেই পরিবারের জন্য আমরা একটু মিষ্টি তুলে দিতে চাই। এটা ইয়ে কি বলে, বিরোধী কোথায়, বিরোধী এসব বিরোধী তুলে দেবে। আজকে আমরা চঞ্চলদার সাথে একসাথে জয়েন করা একজনকে পেয়েছি, যিনিও আমাদের ডেপুটি ওয়ানে দীর্ঘদিন চাকরি করে ডেপুটি টুয়ে অল্প কয়েকদিনের জন্য গিয়ে জিএম ভিজিলেন্সে জয়েন করেছিলেন সিবিআই। আমি তাকে রিকোয়েস্ট করবো চঞ্চলদার সম্বন্ধে দু একটা কথা বলার জন্য। শোভন দত্ত। Good afternoon, all officers and all staff and colleagues. চঞ্চলের সম্বন্ধে কি বলবো, চঞ্চলের সাথে আমার হচ্ছে মানে कॉलेज लाइफ থেকে रामकृष्ण शिल्प बंधु एक साथ किया था हम लोग, एक साथ पढ़ाई किया, उसके बाद ज्वाइनिंग भी एक साथ, मतलब एग्ज़ाम भी एक साथ दिया, जो रेल का एग्ज़ाम ज्वाइनिंग एक साथ, मतलब वो आसनसोल चला गया, हम हावड़ा। तो চঞ্চল করে অনেক দিন ধরে আমি দেখেছি, ইজ আ ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং, মানে এত হার্ড ওয়ার্কিং আর কাজের মানে আমি দেখেছি মানে কাজের সঙ্গে প্রচুর মেটিকুলাস, মানে একদম কোয়ালিটি পারফেকশন এই দিকে এত ওর ধ্যান দেয়, যার জন্য অনেক কন্ট্রাক্টর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যায় যে এত মেটিকুলাসলি চেক করে, এত মানে কোয়ালিটি মেনটেন করে, এরকম অনেক ইয়ে করতো। যাই হোক, কিন্তু ও সেসব পড়াশোনা করে খুব ভালো মতন কাজ ইয়ে করেছে, অনেক বড় বড় প্রজেক্ট করেছে। বিশেষ করে আর্টওয়ার্কে আমি ওর কাছ থেকে অনেক আর্টওয়ার্কের ব্যাপারে ওর থেকে শিখেছি, ওর থেকে জেনেছি। তো আর এমনি চঞ্চলের আরও কতগুলো আছে, ওর অ্যাকচুয়ালি যেটা আমি বলতে কোনো অসুবিধা নেই, ওর ডিউটি শুরু হতো সন্ধ্যার পর থেকে। আমরা যখন সবাই বাড়ি চলে আসার জন্য মানে তাড়াহুড়া করতাম, ওর তখন ডিউটি, মানে তখন ওর কাজ শুরু হতো আর কি, যে রাত 8টা 9টা ওর কাছে কোনো ব্যাপার ছিল না, কাজ করে যেত। মানে এটা একটা ভালো দিক হলো, সেরকমই না কাজ আগে করে তারপরে বাড়ি আসা দরকারের থেকে যায়, এই জন্য জিনিসগুলো ছিল। যাই হোক, আজকে চঞ্চল ইয়ে থেকে চাকরি জন্য অপশন নিচ্ছে, এই আশা করি ওর আফটার রিটায়ারমেন্ট লাইফ সুখের কাজে থাকবে না। আমাদের এই সিনিয়র সিটিজেন দলে চলে এসেছে আর কি, চলে যাবে। ওয়েলকাম।
কাল থেকে কাল না, কাল রাত 12টা পর্যন্ত আছে। না সিনিয়র সিটিজেন গ্রুপে ঢুকে গেছে কিন্তু অফিসিয়ালি ঢুকে গেছে আর এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আচ্ছা, তাদের তরফে কেউ কিছু না বললে আমি সিং সাহেবকে রিকোয়েস্ট করবো। সাহেবের সাথে কাজ করতে দেরি করি। হ্যাঁ, হিসেবে শুনে हमारे साथ तो करीब 2 साल से काम कर रहे हैं। उनका डिवोशन टू ड्यूटी हमेशा 4 साल पौने 4 साल 21 साल में है। इनका डिवोशन टू ड्यूटी तो हमेशा रहा है, काम के प्रति हमेशा तो समर्पित डिवोटेड, कहीं कोई क्वालिटीज कम्प्रोमाइज नहीं। कंट्रेक्टर से जो बोले कि हमेशा कन्फर्मेशन होता रहा तो सबके साथ हुआ जो थोड़ा सा टाइट रहेगा, थोड़ा सा क्वालिटी रुकेगा। फिर भी मिला जुला कर अच्छा ही रहा इनका टेन्योर, कभी कोई हीच नहीं हुआ हमारे साथ। बस हमेशा कोऑपरेटिव, जो भी बोले जितना भी, कभी नाइट में भी दिक्कत हो जाती थी, नाराज भी होते थे। लास्ट में उनका बोलना था कि मतलब लास्ट मोमेंट में नाइट करना, तो फिर तो स्वाभाविक है कोई ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट और नाइट कराएंगे, स्वाभाविक है कि दिक्कत तो होगा ही होगा। लेकिन फिर हम लोग कंसिडर किए जितना हो सके, लेकिन फिर ड्यूटी तो ड्यूटी है और हमेशा इनका टेन्योर अच्छा ही रहा और आशा करता हूँ कि आगे भी जो रेस्ट न्यू जर्नी जो शुरू हो रही है उसका उज्जवल हो, भविष्य हो, लॉन्ग लाइफ रहे, तो परिवार भी खुश रहे और हमेशा खुश रहे। उनको जो भविष्य की कामना करता हूँ, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके फैमिली, खासकर वाइफ की शायद थोड़ा सा बीमारी भी चल रही है, तो उनका भी आगे स्वस्थ रहे, ठीक है, और उनको जो भविष्य की कामना करता हूँ। আচ্ছা, আর কেউ কিছু কেউ বলতে পারেন যদি চান, মন থেকে চান, নাহলে চঞ্চল দাকেই বলবো, তারপরে ডেপুটি সাহেবকে বলবো। ছোট্ট মিটিং আমরা শেষ করবো। আপনাদের মধ্যে লোক কাজ করেছেন, হ্যাঁ, অনেকেই কাজ করেছে স্যার, কিন্তু কেউ কিছু বলতে চায় না। সব বলে যে স্যার বলেছেন বা আমাদের সমন্ধত্ব বলেছেন, এটাই ঠিক আছে, সমর্থন, সব সমর্থন আছে। চঞ্চলার সঙ্গে ওই একবার ঘুরে গিয়ে আমি এটা বুঝেছি, প্রচণ্ড ম্যানেজমেন্টের মাস্টার, ঠিক আছে। আমরা 20 জনের একটা টিম গেছিলাম, 7টা ফ্যামিলি, তাতে এত সুন্দর ম্যানেজমেন্ট শিখে এসেছি, পরবর্তী সময় গেলে আমরা একটা কাজে লাগবে। আচ্ছা, আগামী দিনেও চেষ্টা করি যদি যাওয়া যায়। গতকাল মীরবাবু এসেছিলেন, মীরবাবুর বিরাট অনুপ্রেরণা, ভর্তি রূপে যাওয়া, চঞ্চল দাস তার সাথে গেছে, মানে পুরো ফ্যামিলিটাই পুরো মোটিভেটেড আগামী দিনেও করবে। তাহলে চঞ্চল দা বলুন। বসে Respected officer and all my team, काम तो सर जो किया हम इधर आप लोग ही जज कर सकते हैं कि कैसा अच्छा किया, बुरा किया, ठीक किया। कोशिश किया रेल का ड्यूटी जब तक किया वो ड्यूटी निभा सकते हैं, इतना ही मेरा तरफ से कोशिश था। कम से कम जैसे जब हमको सैलरी मिल रहा है उतना ड्यूटी कर पाए, ये कोशिश सारा लाइफ की करेंगे। जैसे बहुत बड़ी बात है यार, रेल इतना चीटेड हो रहा है जो मेरे से। रेल में 13 लाख एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कलम खोले ही मतलब टेन्योर निकल जाता है, पेन भी नहीं खोलते हैं लोग। हाँ, वो सब है। मेनली जो हम लोग का ड्यूटी था उसमें अगर कोई खराब काम ना हो जाए, मेरा तरफ से ये मेरा कोशिश था, उससे जितना लड़ाई हो सकता है कर सकते हैं। रिगार्डिंग क्वालिटी, रिगार्डिंग पेमेंट, ये वाला हर टाइम मेरा प्रिंसिपल। बाकी सब में हम ठीक है, काम करना है आपको करिए, हम एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करेंगे, अब करिए, ये भी हमारा फर्ज है। सेकेंडली हमको जो बोला सर नाइट में काम करने का ये जो था, ये बात सही बोला। जब वो लोग घर घूमने घर आने के लिए तैयार होता था, मैं क्या करता था, पूरा साइड हम दिन में देते और उसका जो पेपर वर्क था वो सामने आओ, जो लोग का उस टाइम घर आने का टाइम था, इसलिए मेरा नाम भी बदनाम था, जो सामने चलता एक्चुअली हम इवनिंग में बैठता था, सबको लेकर के जो साइड से ऑफ हो जाता है इंजीनियर को लेके पेपर वर्क अप टू डेट आपका जो भी है, हाँ, जो भी हुआ क्योंकि उस टाइम साइड में जो देखना है वो दिन में ही देखता था।
उस टाइम नहीं हम पेपर वर्क में नहीं ये मेरा सर वही लाइफ में एक तो ये हमारा पैशन था एक टूर करना, ये हर अभी भी है। हाँ अभी भी है। सर आपका सहायता में हमको 2 फॉरेन टूर मिल गया, ये तो हम सर हर टाइम याद रखेंगे। आपका मेमोरेबल ट्रिप रहेगा। लर्निंग के साथ साथ एक जो है वो एक एक्सपोजर भी होता है उसमें। हाँ सर, तो मेरा हर टाइम ही हमारा ये एक तो पैशन था जो हमारा रे बोलिए, बाकी कोई ये नहीं है। टूर करना हमको एकदम मैंने दिमाग से आता है। तो मुझे पहली बार कब पता चला जब इन्होंने एक बार लंबी छुट्टी अप्लाई की थी। अच्छा, ले साइड ले ला था। मैंने मुझे इतनी लंबी छुट्टी जनरली कोई नहीं लेता है, तो बताया कि नहीं घूमने का। मैंने ये देखा कि रेलवे में ना मतलब छुट्टी को लेके बड़ा वो रहता है। अगर आपको लेके अगर मान अगर आपके पास लीन टाइम है उस समय में तो चलिए ठीक है मैनेज हो जाता, वरना वर्किंग टाइम में छुट्टी बहुत बड़ा एक क्रिटिकल वो हो जाता है। हाँ तो मैंने इनसे डिस्कस किया कि है क्या, तब इन्होंने बताया कि नहीं मुझे तो ट्रैवल करना। मैंने कहा घूमने जाना तो फिर जाओ, उसमें मैं नहीं कभी आपको रोकूंगा, आपको घूमने जाना तो, क्योंकि वो चीज़ है जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। मैं खुद चाहता हूँ घूमना बट मैं नहीं घूम पाता हूँ। सर ये वाला बात उठी थी। मेरा पहले का डिप्टी चीफ इंजीनियर था जेके वर्मा था, वो एक बार हमको ऐसा पूछा था। हम बीच में साल में 2 बार जाता था, ज़्यादा छुट्टी हमको नहीं चाहिए, लेकिन वो टूर का टाइम छुट्टी हमको चाहिए। हाँ एक तो बड़ा टूर एक तो छोटा टूर हम करेंगे। मैंने ये नहीं करने से हमको माइंड सेटअप नहीं होता है। जब इवैल्यूएशन में तो आपके मार्क्स तो बता ही हैं, वो इतनी लंबी लिस्ट है आपकी, तो आप इतने प्रोजेक्ट्स में रहे हैं, उसी से पता चलता है कि आपने कुछ देख के ही आपको डिप्लॉय किया होगा उस गिवन टारगेट के लिए। तो वो तो मैं तो जज करने वाला यहाँ पे बैठा, कोई भी जज करने वाला वो नहीं होता कि उसको जज भी कर पाए। जितना आपने काम किया उतना तो शायद मतलब अभी बहुत लोगों का होगा भी नहीं प्रोजेक्ट्स। तो आप हर प्रोजेक्ट में आपने योगदान अपना दिया, तो कुछ देख के ही आपका एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें रखा होगा। तो इट्स अ गुड थिंग, आपका इतना वैलिड एक्सपीरियंस है और फिर एंड में आपको आते आते ऐसा एक्सपीरियंस मिल गया जो हार्डली किसी को मिलता है रेलवेज में। हाँ ये तो केवल फॉर्चूनेट एक्सपीरियंस है। हमको लास्ट में ये वाला भी एक्सपीरियंस नहीं था, यूपीएससी का पड़ा सब कुछ किया था। इनिशियली कुछ दिन पहले लोग कह भी रहे थे कि ये जो केबल स्टे का काम शुरू हुआ है तो एक्सपेक्टेड ये था कि रिटायरमेंट से पहले ये लॉन्च करा देंगे। हाँ सर, लेकिन मेरा साथ जब ज्वाइन 2021 का जनवरी में, तब हमको ये उम्मीद था कि 4.5 साल में कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल में कितना टाइम पीरियड था और डबल भी होगा तो कम से कम एक कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन बाद में देखा देना है तो एक्सटेंड हो गया। और मेनली सर जो सेटिस्फेक्शन डॉक्टर भी बोला था, हमको लाइफ में जितना बैंक किया था सब हाई बैंक था। जो मिट्टी का काम में हम देखा था ये लो बैंक का साथ हाई बैंक का बहुत डिफरेंस है। अप टू 4 मीटर बैंक हाइट में जो प्रॉब्लम नहीं आता है, जितना भी वो आपकी यूनिट कम करिए, लेकिन आप 6-7 मीटर जब बैंक बना देता है 1% आपको नेग्लिजेंसी भी आपको बहुत रिपरकशन बहुत लॉन्ग टर्म में होता है है। और बहुत रिपरकशन काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये वाला हाई बैंक हमको करने का मौका मिला। मैंने इन लाइफ में हम ज़्यादा जितना ही बैंक किया मैक्सिमम ही हाई बैंक था। मोर देन 6 मीटर 8 मीटर 6 भी तो 13-14 मीटर के आसपास किधर सर बलगोना कटवा में पिनार गढ़िया वाले में है सबसे ज़्यादा उपकरणों से। बोलो हाई बैंक था। इधर में भी सर तारकेश्वर विष्णुपुर में भी था 8-9 मीटर बैंक था। ये तारकेश्वर आपका उसके बाद हॉलवर्ड का फिर ये दानकुनी मायापुर में दानकुनी ये लगातार 4th लाइन 3rd लाइन में बैंक है कम कम है, ये तो इसमें ज़्यादा पैसा ज़्यादा कम करना पड़ता है। बाकी नहीं मैं गेट कन्वर्सेशन में सब इनिशियली आसानसोल डिविजन ছিলেন ইনিশিয়াল কনস্ট্রাকশন না ওপেন তখন আমার রমেশ কুমার সাহেব আমার সাথে কোন সাল পর্যন্ত 1989 না ছিলাম আমি 90 এর মাঝামাঝি 1 বছরের মতো ছিলাম। তারপরে আসানসোল ডিভিশনের আন্ডারেই তখন পালসির শক্তিগড় ফ্লাইওভার কাজটা ছিলাম। ওখানে দুটো আরও হচ্ছিল 7 মাইল আর 11 মাইল জাস্ট 1 বছর ছিল।